نہیں ہوتا. اے میری جان مجھ کو معاف کر دو. اے میری جان مجھ کو معاف کر دو. تمہیں چھونے کے اب قابل نہیں ہوں. اے میری جان مجھ کو معاف کر دو. تمہیں چھونے کے اب قابل نہیں ہوں. نہیں ہوں پہلے والا مرد اب میں, نہیں احساس والا فرد اب میں. ہر ایک جذبہ جہاں سے مڑ گیا ہے, میرا رشتہ وہاں سے جڑ گیا ہے. وہ جو میری طرح کے مرد تھے سب, بڑے حیوان اور بے درد تھے سب. وہ جو تھے بھیڑیے انسان جیسے, وہ یوں نکلے تھے ہو شیطان جیسے. نگاہ جس پھول پر ان کی ٹکی تھی, وہ ایک معصوم سی ننھی کلی تھی. بھروسہ کر کے وہ نکلی تھی گھر سے, بلا ہے دور ہر ایک اس شہر سے. اسے کچھ خوف بھی دل میں نہیں تھا, اسے اس بات کا پورا یقین تھا, جو پہرے دار ہیں وہ جاگتے ہیں. جو پہرے دار ہیں وہ جاگتے ہیں, جو ذمہ دار ہیں وہ جاگتے ہیں. بھروسہ توڑ ڈالا بھیڑیوں نے, اسے یوں نوچ ڈالا بھیڑیوں نے. بھروسہ توڑ ڈالا بھیڑیوں نے, اسے یوں نوچ ڈالا بھیڑیوں نے. گھڑا پاپوں کا میرے بھر چکی وہ, جو تھی زخموں سے گھائل مر چکی ہو وہ. میں ان زخموں سے گھائل ہو رہا ہوں, اسی ایک غم سے پاگل ہو رہا ہوں. وہ ظالم مرد تھے سب میرے جیسے, وہ ظالم مرد تھے سب میرے جیسے. مجھے نفرت سی خود سے ہو گئی ہے, یہی میری مصیبت ہو گئی ہے. میں خود کو مرد اب کیسے کہوں گا, میں خود کو مرد اب کیسے کہوں گا. اے میری جان مجھ کو معاف کر دو, تمہیں چھونے کے اب قابل نہیں میں. اے میری جان مجھ کو معاف کر دو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کو مسکراہٹیں تقسیم کر دی جائیں. قہقہے بہت ضروری ہوتے ہیں زندگی میں, ہنسنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک شاعر اچانک ہمیں مل گئے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے. مئو ناتھ بھنجن ایک بڑا زرخیز علاقہ ہے, بڑا محنت کشوں کا علاقہ ہے. وہاں سے ایک شاعر اچانک دہلی آ گئے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اچانک آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیا جائے. رحمت اللہ اچانک نام کے یہ شاعر صرف ہندوستان کی سرحدوں تک نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اپنی طنز اور مزاح کی خوشبو سے فضاؤں کو, مشاعرے کی فضاؤں کو معطر کرنے کا ہنر جانتے ہیں. جناب رحمت اللہ اچانک مائک پر ہیں, آپ کے ساتھ 4 مصروں سے میں بات شروع کرتا ہوں. یوم جمہوریت کا یہ مشاعرہ ہے کہ بچھڑے ہوئے دلوں کو ملاتے رہیں گے ہم, بچھڑے ہوئے دلوں کو ملاتے رہیں گے ہم, آواز ایکتا کی لگاتے رہیں گے ہم. پتھر پڑے سروں پہ کہ برسے ستم کی یاد, جمہوریت کا جشن مناتے رہیں گے. آئیے 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے کہ اگر درس لینا ہے انسانیت کا تو کتابوں میں چشتی و نانک سے ملیے. اگر درس لینا ہے انسانیت کا تو کتابوں میں چشتی و نانک سے ملیے. اور جو طنز و ظرافت کا بننا ہے ہیرو تو پھر رحمت اللہ اچانک سے ملیے. اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ جو روزے محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے, جو روزے محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے, تو ہر ایک مردہ پکار اٹھا وہاں سے پہلے وہاں. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے, بہت اچھے رہے اچانک صاحب, کیا کہنے. جو روز محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے, تو ہر ایک مردہ پکار اٹھا وہاں سے پہلے وہاں سے پہلے. اور جو بزم شورا میں شیخ آئے شراب لے کر کباب لے کر, تو ہر ایک شاعر پکار اٹھا یہاں سے پہلے. بہت اچھے بھائی, کیا بات ہے. جو روز محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے, تو ہر ایک مردہ پکار اٹھا وہاں سے پہلے
वहां से कहे। और जो बस में शोरा में शेख है, शराब लेकर कबाब लेकर, तो हर एक शायर पुकार उठा यहाँ से पहले। क्या कहने भाई, वाह वाह। चार मिसरों की दुआ है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई मैं मज़ाहिया पेश कर रहा हूं, हर आदमी चाहता है कि वो थोड़ा सा बड़ा आदमी हो जाए, अमीर बन जाए। मैं भी बनना चाहता हूं। कैसे बनना चाहता हूं? चार मिसरों में देखेंगे कि बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। क्या कहने भाई, वाह। बुरा हूं तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे, और गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। हमारी फहरिस्त में 4 शायरात हैं माशाल्लाह, और सबसे आपकी मुलाकात भी होगी। लेकिन जब कोई खातून माइक पर आए तो इस वक्त आपके जो तहजीबी कदरें हैं वो बहुत ज्यादा बेदार हो जानी चाहिए, और महसूस होना चाहिए दोस्तों कि एक खातून आपसे मुखातिब है, और वो भी मामूली खातून नहीं, एक बहुत ही तालीम याफ्ता खातून जिसका ताल्लुक अलीगढ़ जैसी इल्मी और तहजीबी धरती से है। और वो अलीगढ़ जिसके लिए मजाज ने कहा था कि जो ताके हरम में रोशन है वो शम्मा यहां भी जलती है, इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। वो जुए हयात लेकर हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा अजरा नकवी साहिबा। इस्तकबाल कीजिए अपनी शायरा का, और दोस्तों माहौल बनाइए यहां से शायरी सुनने का भी। मोहतरमा अजरा नकवी। एक नज्म आज के मौके की मुनासिबत से पेश करती हूं। उम्मीद है कि आपकी तवज्जो मेरे साथ बनी रहेगी। जश्न जमहूर तुझे मेरा सलाम, जश्न जमहूरिये हिंद तेरी रौनक शौकत तेरी अजमत पे निसार, तेरी रौनक तेरी शौकत तेरी अजमत पे निसार। कुछ नहीं मांगती मैं, बस मेरे ख्वाब मुझे लौटा दे, बस मेरे ख्वाब मुझे लौटा दे। मुझको विरसे में मिले थे वही ताबिंदा ख्वाब जो कभी जीस्त का उन्वान हुआ करते थे। आम इंसान की हुर्मत के, उखुवत के, रवादारी के ख्वाब, अमनो इंसाफ के, तहजीब के, खुददारी के ख्वाब, बेयकीनी की घनी धुंध में ढूंढूं कैसे, बेयकीनी की घनी धुंध में ढूंढूं कैसे वो उम्मीदों की विरासत मेरे गुमगश्ता ख्वाब। मुझको सब याद है बचपन की वो रोशन सुबहें, जश्न जमहूर के शादा मंजर, सारे वो हुब्बे वतन के नगमे जिनकी आहंग पा आंखों में दिए जलते थे, जिनके आहंग पा आंखों में दिए जलते थे, जिनके हर लफ्ज पे ईकान हुआ करता था, जिनके हर लफ्ज पे ईकान हुआ करता था, जिनके हर बोल पे ईमान हुआ करता था। आज मैं कितनी तहीदस्त हूँ जश्न जमहूर, आज मैं कितनी तहीदस्त हूँ जश्न जमहूर। बस यही मांग रही हूँ तुझसे, मुझको लौटा दे यकीन की जन्नत, वो उम्मीदों की विरासत वही ताबिंदा ख्वाब। क्या कहने? मुझको लौटा दे यकीन की जन्नत, वो उम्मीदों की विरासत वही ताबिंदा ख्वाब, ताकि गौर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी नई नस्ल को भी इनकी अमानत सौंपूं, ताकि मैं अपनी नई नस्ल को भी इनकी अमानत सौंपूं। मुझको लौटा दे वही आम इंसान की हुर्मत के, उखुव्वत के, रवादारी के ख्वाब, अमनो इंसाफ के, तहजीब के, खुददारी के ख्वाब। जश्न जमहूर तुझे मेरा सलाम। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मैं मोहतरमा अजरा नकवी के बाद
آپ کو بھوپال کی سرزمین پر لے کے چلنا چاہتا ہوں. آنند موہن جوشی گلزار دہلوی صاحب ہمارے مشاعرے کی اس وقت تمام شاعروں کے سرپرست کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب وائس چیئرمین کے طور پر موجود ہیں ہمارے درمیان. ان کے سامنے میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں جتنی انجمن سجی ہے یہ اس میں مختلف مذہب کے مختلف سیاسی خیالات کے لوگ موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو اردو سے عشق کرتے ہیں، اور ایک اس والانہ عشق کا ہی ثبوت ہے کہ یہاں سے لے کے تا حد نظر صرف سامعین ہی نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کے عشق کا یقیناً بیان ثبوت ہے. اسی زمرے میں ہمارے شاعری کی جو برادری ہے، اس میں بھی مختلف مذاہب کے لوگوں نے اردو کو اپنا خون جگر دے کر اس کی آبیاری کی ہے، اس کو سینچا ہے، اس کو پرورش کیا ہے. یہ تاریخ بھی ہے اور آج کے عہد میں بھی ہمارے ذمہ دار شاعر ملتے ہیں. میں اس وقت بھوپال سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب وجے تیواری. میں چاہتا ہوں کہ ان کا زوردار استقبال کیجیے. مطلب سماعت کریں. چاہتے ہو فراق کی صورت، چاہتے ہو فراق کی صورت، جلتے رہیے چراغ کی صورت. چاہتے ہو فراق کی صورت، جلتے رہیے چراغ کی صورت. جب سے مالی نے ہم کو بانٹا ہے تب سے بگڑی ہے باغ کی صورت. بہت اچھا. میں کیا کہنے، جب سے مالی نے ہم کو بانٹا ہے، جب سے مالی نے ہم کو بانٹا ہے تب سے بگڑی ہے باغ کی صورت. اس سلسلے کا آخری شعر کہ بس خدا ایک شعر کہلا دے، بس خدا ایک شعر کہلا دے، غالب و میر و داغ کی صورت. بہت اچھا ہے. کیا کہنے، بس خدا ایک شعر کہلا دے، غالب و میر و داغ کی صورت. داغ کی صورت. جی. اور یہ چار مصرے سماعت کریں کہ معنی عبادتوں کا طریقہ جدا تو ہے، معنی عبادتوں کا طریقہ جدا تو ہے، کافر نہیں ہوں رب سے میرا سلسلہ تو ہے. معنی عبادتوں کا طریقہ جدا تو ہے، کافر نہیں ہوں رب سے میرا سلسلہ تو ہے. رکھتا ہوں میں بھی خانہ کعبہ کی آرزو، مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے. معنی عبادتوں کا طریقہ جدا تو ہے، معنی عبادتوں کا طریقہ جدا تو ہے، کافر نہیں ہوں رب سے میرا سلسلہ تو ہے. رکھتا ہوں میں بھی خانہ کعبہ کی آرزو، مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے. اور قومی یکجہتی کے حوالے سے چار مصرے سماعت کریں. عرض کیا ہے کہ آزاد بھگت بسمل سلطان مرے تھے، ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے. آزاد بھگت بسمل سلطان مرے تھے، ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے. یہ ملک کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے. یہ ملک کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے تھے. بہت شکریہ دوستو، بہت اچھا سن رہے ہیں. جیسا آپ سنیں گے ویسا میں آپ کو سناتا ہوں. جی دوستو، اپنے بچوں کو ودیش بھیجنے کے لیے بہت اچھی کمائی کے لیے انگریزی سکھانا ضروری ہے، عام بول چال کی بھاشا میں سمجھنے کے لیے ہندی سکھانا ضروری ہے، لیکن تہذیب خلوص محبت سکھانے کے لیے اردو سکھانا بہت ضروری ہے. اس بات کا دھیان میں ہم لوگ مشاعرے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ اردو کے فروغ کے لیے بھی پورے ہندوستان بھر میں. جی میں چار مصرے اسی حوالے سے آپ کے سماعت کریں. بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے. امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت اچھا ہے بھائی، واہ. بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے. میں ہندوستان کی بیٹی ہوں اردو نام ہے میرا، میں ہندوستان کی بیٹی ہوں اردو نام ہے میرا. مجھے فرقوں میں مت بانٹو، میرا مذہب محبت ہے. ایک مطلب اور ایک شعر کی ابتدا ہے، لازمی ہے لڑکھڑا جانا مجھے. ابتدا ہے لازمی ہے لڑکھڑا جانا مجھے،
आते आते आएंगे यादाबे मैखाना मुझे। क्या कहने में क्या अच्छा है बाबा। इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे। आते आते आएंगे यादाबे मैखाना मुझे। दौरे गुर्बत अजनबियत का हरम है इस कदर, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना मुझे। दौरे गुर्बत अजनबियत का भरम है इस कदर, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना मुझे। और दो चार शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। मतलब ये है कि जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी, जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी। जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी। और देखिए गिरे लग गई हो तो कि तुरबत पे आके रोए कई लोग तो लगा, तुरबत पे आके रोए कई लोग तो लगा, दुनिया बुरी तो थी मगर इतनी बुरी न थी। और इस सिलसिले का ये मकता के है इतने फासले पे विजय जिंदगी से मौत। जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी, अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी, है इतने फासले पे विजय जिंदगी से मौत, सीने में एक सांस अभी थी अभी न थी। मैं जनाब इमरान अजीम से इस वक्त इल्तमास करना चाहता हूं कि वो दिल्ली की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत बेहतरीन अंदाज की शायरी से आप हजरात को महसूस फरमाएं। जनाब इमरान अजीम। गजल से पहले चंद मुतफर्रिक अशार। आमद पे नए साल की मसरूर रहो तुम, आमद पे नए साल की मसरूर रहो तुम, अल्लाह करे गम से बहुत दूर रहो तुम, अल्लाह करे गम से बहुत दूर रहो तुम। और एक शेर लाल किले की नजर कर रहा हूं। बड़े बड़े भी अदब से कलाम करते हैं, बड़े बड़े भी अदब से कलाम करते हैं, ये वो जगह है जहां सब सलाम करते हैं। बड़े बड़े भी अदब से कलाम करते हैं, ये वो जगह है जहां सब सलाम करते हैं। और जनाब लो आज हार के हम भी जबान खोलते हैं, लो आज हार के हम भी जबान खोलते हैं, तुम्हारे शहर के आईने झूठ बोलते हैं। लो आज हार के हम भी जबान खोलते हैं, तुम्हारे शहर के आईने झूठ बोलते हैं। और क्या ताल्लुक़े खातिर क्या अजीजदारी है, क्या ताल्लुक़े खातिर क्या अजीजदारी है, मसलहत से मिलना ही अब तो होशियारी है, मसलहत से मिलना ही अब तो होशियारी है। क्या ताल्लुक़े खातिर क्या अजीजदारी है, मसलहत से मिलना ही अब तो होशियारी है। और हम अना के शहजादे ताजो तख्त ठुकरा दे, हम अना के शहजादे ताजो तख्त ठुकरा दे, मुस्कुरा के मिलना तो सिर्फ इनकसारी है, मुस्कुरा के मिलना तो सिर्फ इनकसारी है। गजल का मतलब कर रहा हूं, गजल का मतलब है उसने दिल में इश्क की भर दी है रंगत यार अब, उसने दिल में इश्क की भर दी है रंगत यार अब, हो गई एक फूल चेहरे से मोहब्बत यार अब, हो गई एक फूल चेहरे से मोहब्बत यार अब। और हो रही है शादियां भी हिर्स की बुनियाद पर, हो रही हैं शादियां भी हिर्स की बुनियाद पर, कर रहे हैं लोग रिश्तों से तिजारत यार अब। मैं जनाब इकबाल अशरफ को गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। मैं गजल पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं आपकी शिरकत। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है
रुसवाई की रुसवाई है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। और शेर पढ़ रहा हूं, उम्मीद है कि मुझे वापसी चाहिए इसकी। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और ये शेर खुदा करे कि आप अपने साथ ले जाएं कि कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर भर आई है। इस उम्मीद के साथ गजल पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। इनायत में ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल है। चराग बुझते ही ख़ैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही ख़ैमा बदलने वाले लोग। और इस शेर में शरीक हो जाइएगा कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, भाई क्या मिसरा है, हमारे अहद का फिरौन डूबता ही नहीं। वाह वाह वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। और ये भी सुन लीजिए शेर, और उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे कि सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। बताइए क्या मैं सच कह रहा हूं? सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा तारीखी लम्हा है जब इस तारीखी लाल किले में ऐसे मौसम के अंदर सिर्फ पॉपुलर मेटी ही मुशायरे को आजमाइश से निकाल सकती है। मुख्तलिफ मौजूआत पर चंद कतार हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमाइए कि फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। कि बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, प्लीज आप लोग सीटी बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। और ये चार मिसरे देखें कि बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। और ये चार मिसरे देखें, जो हंसकर तीर खाए, जो हंसकर तीर खाए वाकई जीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ। जो हंसकर तीर खाए, जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठा ले हाथ में मीना उसी का है। और चार मिसरे देखें कि नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर जरूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर जरूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आहा का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। शादी के बाद राह तरक्की तो बंद है, हाँ उनके दिल में राह, हाँ उनके दिल में राह किए जा रहा हूँ मैं। बीवी से कितना प्यार है मुझको, इसीलिए हर साल एक गवाह किए जा रहा हूँ मैं। बीवी से कितना प्यार है मुझको, इसीलिए हर साल एक गवाह किए जा रहा हूँ मैं। और देखें, न बंगला न टीवी न पिक्चर सिनेमा, न बंगला न टीवी न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा। मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा वलीमा। देखें कि दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए, दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए, और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। और देखें ये चार मिसरे के, न दादी पे रोए, न नानी पे रोए, न फुप्पी न खाला मुमानी पे रोए, मगर अब्बा कल्लन की देखो हिमाकत, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न दादी पे रोए, न नानी पे रोए, न फुप्पी न खाला मुमानी पे रोए, मगर अब्बा कल्लन की देखो हिमाकत, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। और रंग शौहर के गुजर जाने का लाजिम है, मगर भी जमा लो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे। आकबत पर गर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहां मिल जाएंगे। और एक
ایک مختصر اجرن شوہر کے گزر جانے کا لازم ہے، مگر بھی جمالو پھر کرم اللہ میاں